Okay, so what we have here is the refraction at a spherical surface. Okay, our objective here is to use N1 over U plus N2 over V is equals to N2 minus N1 R for spherical surface. So kita nak guna equation ini untuk spherical surface dekat sini. So spherical surface kamu akan ada any spherical object that can have refraction to occur lah kan. So your spherical surface can either be concave ataupun convex juga. Okay, ini adalah concave, ini adalah convex. Depends on the light is coming from which side lah kan. Alright. Contoh refraction adalah kalau kamu ada dekat makmal, glass tube. Kamu ada glass tube kan? Ini glass tube kamu isi air, lepas kamu letak benda dekat dalam. Lepas tu kamu akan nampak dia lari sikit. Due to refraction dekat sini. Okay, ini semua adalah sebab refraction. Ini permukaan yang spherical itu. So when you view from here, kamu akan nampak objek tu berada pada tempat yang lain daripada yang sepatutnya. Okay, so introduction here, refraction is defined as the changing of the direction of light ray and its speed of the propagation as it passes through one medium into another medium. Okay, kenapa refraction ini boleh berlaku adalah sebab bila cahaya tengah datang, okay, cahaya ini tengah bergerak dengan satu kelajuan, dia ada wavelength dia dekat sini. As it hit the surface of this spherical surface, okay, apa yang akan jadi dekat sini adalah dia juga akan encounter medium yang berbeza. Initially, it was travelling in the air. So, bila dia bertemu dengan permukaan ini adalah glass. Contoh. Okay, so dia akan ada different in the medium. Okay, so kita akan ada change in the direction of that light ray to move. Ini kita panggil refraction. So kita ada dua law of refraction dekat sini. Incident ray, refracted ray and normal all line on the same plane. And then the second one adalah for two given media, Snell's law states that sin incident over sin refraction is equals to N2 over N1, which is equals to constant. Maksudnya dekat sini, N1 adalah refractive index of medium pertama. Contoh selalunya adalah di mana cahaya itu ada, iaitu where your incident ray comes from. So dalam kes ini, cahaya tengah datang dari arah sini. So your light is travelling in the air. So your air is the first medium pertama kamu. So refractive index of the air adalah 1. Then your N2 pula adalah refractive index of the medium yang kedua, iaitu selalunya medium yang kamu akan ada refracted ray itu. So incident ray yang datang, okay, sebelum ni kita belajar reflection, dia pantul balik. Kita tak tengok pada pempantulan, kita nak tengok pada pembiasan, iaitu refraction. After it encounter the surface, how is it going to be refracted? Okay, itu yang kita nak tengok. So this refracted ray akan travel in the next medium kita. Dia akan travel in the next medium kita, iaitu contoh dalam sini glass. Boleh jadi glass, water ataupun apa sajalah. Okay, I dekat sini adalah angle of incident, angle cahaya datang. And then R dekat sini adalah yang refracted ini daripada normal line kamu. Okay, kita ada how the refracted ray is going to react as it is travelling from different medium to different medium. So if you were to have medium satu kamu, iaitu medium dekat atas ni, where your incident ray is travelling is less than, okay, kurang dense, kurang mampat dekat sini compared to medium kedua. So kita boleh assume ini adalah air contoh. Ini adalah water.
water is always denser daripada air. Very much denser. Sangat-sangat dense lah. Okay, so initially awak tengah travel dekat air, udara, lepas tu awak masuk ke dalam air. Apa yang akan jadi adalah you are travelling from a lighter medium to a much denser medium. Medium yang lebih mampat. Okay, so kamu punya ray ini akan refracted towards the normal. Sebab dia rasa macam susah untuk dia tembus, so dia rasa berat, so dia akan kurang refracted lah. Dia akan towards the normal dekat sini. And then, if you were to travel from denser to less dense. Maksudnya memang initially kita dekat water, and then you're going to travel into the air. So, initially you were travelling in a very much denser medium. Sangat-sangat mampat dekat dalam sini. Okay, awak tengah travel, all these particles is travelling with so much difficulties. Okay, dia tengah bubuk tenaga yang sangat banyak untuk bergerak dalam situasi yang mampat ini. Suddenly you enter water which is less denser. Kurang mampat. So tiba-tiba awak rasa ringan, you're going to move away. Awak akan rasa deflected away daripada that normal line itu. Okay, ini semua adalah SPM sebenarnya. All this kamu dah pernah belajar. Okay, so let us assume now kita ada objek tengah duduk dekat sini. This is your object. And then kita ada cahaya dekat sini. So you're going to have medium 1 where your object is located and your incident ray is going to travel. It hits the surface of the second medium dekat sini. Ini adalah contoh kelas. Medium yang seterusnya. Figure shows a point object O at a distance of U. Okay, jarak daripada sini sampai principal. From pole. From the pole of a spherical surface between two medium of refractive index N1 and N2. Ini adalah N1 dan N2. Dua medium yang berbeza. Water contoh. The center of the curvature of the spherical surface which has radius of curvature R is C. Okay, ini adalah center. Okay, sebab ini adalah permukaan yang spherical itu. Your water is the one that has spherical surface. Maka dia punya center adalah dekat water tu lah. So this is the center of the curvature. Ini adalah jarak daripada pole ke center itu which kita panggil radius of curvature. A line from C to B on the surface is normal to the surface. Ini C to B. Ini kita panggil normal line. The line that connects C dengan B. Okay, kenapa dia adalah normal line adalah objek duduk sini, cahaya datang, dia limpas, dia bertemu dekat sini. Okay, 90 degree from the surface is your normal line dekat sini. And then the ray OP crosses the interface without being deviated. So OP dekat sini, cahaya yang limpas dekat sini tidak akan being deviated. Dia akan gerak lurus. So lepas dia refracted pun, dia tidak akan deviate. Another ray OB, iaitu ray yang dari sini ke sini, is deviated towards the normal if N1 is smaller than N2. Mengikut kaedah inilah, kita tengoklah siapa smaller. Medium 1 atau medium 2. So bila ray ini tengah travel, ini adalah yang incident tadi tu. Okay, kalau dia tengah travel daripada air to water, dia akan refracted towards the normal. So ini normal line kita, so dia akan refract towards normal, ke arah normal, lebih rapat dengan normal. Contoh, kalau ini water, ini adalah air. So dia tengah travel, bila dia nak refract, ini normal line kamu, dia akan refract away. Dia akan deviated lebih jauh daripada normal line. The image I, yang ini, is formed at the at the point of interaction of these two ray. These two ray ni siapa? Ray antara OB dan juga OP. OB yang refracted tadi, OB yang refracted tapi dia tak deviate sebab dia berada along the same axis.
Okay. And then the relationship between the object distance u and image distance v and the radius of curvature r is given by the formula. So sekarang ini adalah object distance kamu. Contoh, if you want to know what is the image distance, maksudnya dekat mana this image will be produced and how far is the image from the refracting surface. Ini permukaan yang akan refract. So jarak image adalah sentiasa daripada permukaan ini sampai ke mana-mana dia berada lah. Okay, so we can use this equation to do that. Okay, di mana n1 over u plus n2 over v is equals to n2 minus n1 over r. Okay, equation ini memang tetap. Okay, n1 adalah di mana objek kamu berada. It's always that. Kalau objek kita letak dekat sini sekalipun, maka ini akan jadi N1. So N1 is always where your object is located. Where kita punya incident ray akan travel. So the object distance adalah daripada kedudukan objek sampailah ke kita punya refracting surface ini. Di medium pertama. Okay, if the refraction surface is flat, maksudnya kalau dia tak spherical, dia lurus sahaja, dia adalah plane dekat sini, kita punya R yang kita akan substitute dekat sini adalah infinity. Okay, kalaulah dia curve, tak kira lah convex ataupun concave sekalipun, kita akan ada nilai R ini. Ini adalah R ni lah, R yang sama, the same R. Okay, so untuk guna equation ini, to use N1 over U plus N2 over V is equals to N2 minus N1 over R. V will have to consider sign convention. Okay, sama macam kita guna mirror equation dekat subtopic 7.1 itu. Nak guna equation ni, kena consider F kita positif atau negatif. U kita positif atau negatif. V kita positif atau negatif. Same thing juga U, V dan R ni. You have to consider positif ataupun negatif. Kita akan guna DNC method ataupun kalau kamu nak hafal, kamu boleh hafal table inilah. Untuk DNC method, to determine the sign convention untuk U dengan R. Okay, ini nanti kamu boleh tengok balik untuk fahamkan. Saya nak explain dekat sini. So, kamu akan ada your refracting surface dekat sini. And then you have your principal axis. Ini pole kita. Okay, so objek duduk dekat sini, ini medium pertama, cahaya datang daripada sini. Okay, tempat cahaya datang adalah sentiasa your incident ray. It is always your incident ray dekat sini. Incident ray. Okay, dekat bahagian depan permukaan sentiasa incident ray dan kita tahu ini adalah pembiasan, refraction. So for refraction, it has to pass through the second medium. Okay, so your refracted ray, tak kisahlah macam ni kan macam ni, yang penting dia adalah di belakang. Okay, your incident ray and refracted ray are always opposite to each other. Incident ray. Sebab cahaya yang datang, incident, fall on the surface, dia kena dibias. Dia kena pass through the second medium untuk form that refracted ray dekat sini. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini dia tulis, for object distance U, if the incident ray and light source are in the same side, then U is real. Okay, real maksudnya U kita positive. And opposite sides means U is virtual. Maksudnya incident ray dan light source kita. Okay, light source dekat sini, ini incident ray. Same side, so object distance kita U positive real. Okay, selalunya dalam silibus kita, yes kita akan ada real object sahaja. Okay, virtual object akan jadi bila cahaya dekat sini tapi objek kamu duduk dekat sini. So bila objek duduk sini,
incident ray akan datang daripada arah bertentangan daripada light source. Okay, so this gives you a positive image distance. Object distance. U kamu positive. Kalau duduk sini baru dia negative. Are we good for the part to deduce real object dan virtual object? Okay, Miss. Okay. Kalau macam tu kita proceed. Whereas for the image distance and radius of curvature pula, sebab dalam equation ni U dah settle, nak tengok V dengan R kita ni positif atau negatif, kita kena compare refracted ray dengan di mana duduknya image kita dan juga radius kita. Where is your image and also your radius? So contoh, ini adalah your surface. Okay, ini adalah surface kamu, objek dia beginilah. So, dia akan ada center of curvature on this side. Okay, bila center of curvature on this side, kita punya R, iaitu radius of curvature, akan duduk on this side juga. So, at this particular point, your R and refracted ray are on the same side. So, bila same side, R kita, same side, dia kita panggil real, positive. Okay, kalau real, P and R are real, positive. Okay, untuk itu dia orang kena berada pada same side. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, gambar yang pertama ni, ini refracted ray kamu, ini center kamu. Maka R duduk sini. So, same side. So, R kita positif dekat sini. This is positive. Kalaulah refracted ray kita duduk sini, center kita duduk sini, kita akan dapat R yang negatif. Ini adalah case di mana objek kita berada di dalam benda yang spherical itu. Okey, benda yang spherical itu. Contoh kamu ambil glass tube, kamu isi air, lepas tu dekat bawah tu kamu letaklah satu coin. Okey, dah letak coin dekat dalam ni. Okay, so now light is going to travel from here. Cahaya akan datang daripada sini. Cahaya kena pergi hit. Betul tak? Tapi kamu punya objek berada dekat dalam sini. Okay, therefore dia akan ada refractive index di sini, incident ray di sini. Maka kita punya center kali ini sama side dengan incident ray. Okay, tapi kamu tak payah hafal lah dekat mana center. Kalau kamu tengok objek yang spherical, obviously kita tahu center dia akan duduk dekat sini. Takkanlah center nak duduk dekat luar daripada spherical sphere itu. Dia mesti kena daripada spherical sphere. So center ni, to identify the center, tak ada masalah. Okay, kalau case dia concave mirror, okay, center dia duduk dekat sini pula. Kalau concave surface, center dia akan duduk dekat sini. Alright, and then kita tentukanlah kita punya refracted ray dengan radius kita same side ataupun opposite side. Kalau same side, positif, opposite side, negatif. So dekat sini, R dan juga refracted ray same side, so kita ada positif R. Dekat sini pula, R dengan refracted ray kita opposite, so negative. Virtual. Opposite maksudnya virtual. Dalam case ni, opposite juga. So dia virtual. Virtual maksudnya negative. So nak substitute dekat sini, R kita negative. This case, same side, same real. Positif kita cakap. Okay, next adalah kita nak tengok pada image pula. You have to compare di mana duduknya image dengan refracted ray kamu ini. Okay, let's say your image is located here. Image kita duduk sini. Image, same side dengan refracted ray,
kita panggil real image. Kalau same side dia sentiasa real. Kalau same side dia sentiasa real. Cuma kita kena faham kita nak compare siapa dengan siapa. Kalau untuk objek tadi kita compare incident ray dengan light source. Same side, objek kita real, positif. Untuk R dan juga V, untuk R dan juga V ni, jarak daripada sini sampai ke sini, your V, kita kena compare kedudukan iaitu V dan R ni with refracted ray. If they are on the same side, they are real positive. Opposite side, virtual negative. Contoh, selepas refraction berlaku, image tak duduk sini. Image fall here. Image duduk dekat sini. Sorry, virtual upright. Image duduk sini. Katakan kamu dapat image dekat sini. Contoh. Okay, so bila dapat image dekat sini, so jarak ni V kamu dengan refracted ray opposite side, so kita panggil dia virtual. So you can check balik dekat sini. So gambar ini, 4 gambar diberi untuk bagi kamu nampak dan compare. So first you have to draw the incident ray, reflected ray, and then identify your R, your V dan juga your U duduk dekat mana according to type of your surface ini. Identify dulu. Dah identify, lepas tu kita compare. Untuk U, nak real atau positif, compare incident dengan light source. Untuk V dan R, compare the refracted ray with the position of V dan juga R respectively lah. Okay, itu saja untuk tentukan sign convention. Kalau kamu rasa kamu susah untuk buat draw and compare, kamu boleh hafal table ni. Tapi hafal agak tedious sikit lah because you're going to have a few table. Untuk refracting surface ada table, untuk spherical mirror ada table, nanti untuk lens pun ada table lagi. So kita ada 3 table. So dia macam too many things to memorize, takut kita terlupa ataupun tersalah, confused lah kan. So it's better to draw and compare.